नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज 3 जानुआरी शनिवार। आज दिन किसी गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो भल लगे छोट लाइक टे करदेवी। आसला प्रथम खबर। गाड़ी चालकों बड़ खबर। जानुआरी 10 तारिख मिलिबो ग्रीन स्टिकर। एने घोषणा करिछि ओडिशा राज्य परिवहन विभाग। ओडिशा परिवहन विभाग घोषणा करिछि जे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र थिबा जानवाहन गुड़िक 10 जानुआरी 2026 ठारू सबुज रंगर पीयूसीसी वैधता स्टिकर उपलब्ध हब। विभाग जारी करिथिबा विज्ञप्ति अनुसार जो जानवाहन मालिक माने पूर्व वैध पीयूसीसी प्राप्त करिसारिछन्ति सेमाने निज निकटस्थ आंचलिक परिवहन कार्यालय आरटीओ रु एही सबुज स्टिकर पाई परिबे। एही प्रक्रिया को सुगम करिबा पई समस्त आरटीओ रे विशेष काउंटर खोला जिवो। नुआ निर्देशावली अनुसार केवल वैध पीयूसीसी थिबा जानवाहन गुड़िकु ही सबुज स्टिकर प्रदान करा जिवो। स्टिकर जारी करिबा पूर्व आरटीओ अधिकारी माने जान प्रदूषण प्रमाण पत्र पंजीकरण विवरण और वाहन डाटाबेस रे थिबा रेकर्ड को जांच करिवे। परवर्ती खबर। श्रीमंदिर धाड़ी दर्शन व्यवस्था धाड़ी दर्शन व्यवस्था लागू करने पूर्व ही त्रुटि धरा पड़ी जार समाधान खूब शीघ्र करा संपूर्ण व्यवस्थित होगा पर श्रीमंदिर में धाड़ी दर्शन व्यवस्था लागू करा ज्ञान कौशल व्यवहार कर त्रुटिर समाधान दायित्व एजेंसी को निर्देश दि जाए। व्यवस्था संपूर्ण त्रुटि शून्य हेले ही धाड़ी दर्शन व्यवस्था आरंभ कर आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। द्वारा भक्तों प्रवेश और प्रस्थान व्यवस्था को आहरी सहज और सुगम कर पुरीवासी श्रीजू को दर्शन नहीं जो दाबी थिला ताहाकु तर्जमा करा मंत्री। श्रीमंदिर में भक्तों प्रबल समागम को दृष्टि रखी धाड़ी दर्शन व्यवस्था करिसेंति सरकार। परवर्ती खबर। राज्यर मुख्य प्रशासनिक केन्द्र लोकसभा भवन परिसर में एणिकी आ रिल्स किंबा मनोरंजन धर्मी वीडियो प्रस्तुत करा जाई परिबो नहीं। सचिवालय भितर किछि कर्मचारी और बाहर लोकों द्वारा करा मालमाल रिल्स को नहीं आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन गभीर उद्वेग प्रकाश करिसेंति। एही प्रसंग में मंत्री एक स्पष्ट चेतावनी देई कहिसेंति लोकसभा भवन काम करिबा पई उद्दिष्ट रिल्स करी मनोरंजन करिबा पई नुहे। मंत्री कहिसेंति कौनसी कर्मचारी हुंतु किंबा बाहर आसुथिबा व्यक्ति सचिवालय परिसर में वीडियो शूटिंग करिबार कौनसी अवकाश नहीं। जदि केही एहार उल्लंघन करी मनोरंजन धर्मी वीडियो किंबा रिल्स प्रस्तुत करती तेबे सेमानक विरुद्ध में कड़ा आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। सरकारी कार्यालयर गरिमा और श्रृंखला बजाय रखिबा समस्तक दायित्व बोली से गुरुत्वारोप करिसेंति। परवर्ती खबर। ब्रह्मपुर महानगर निगमर कलेबर बढ़िबो। विज्ञप्ति प्रकाश पर 30 दिन भितर आपत्ति परामर्श दे पारिबे लोके। तेबे ग्रेटर ब्रह्मपुर संख्या सतरे सत हब तो 14 पंचायतर 34 राजस्व गाँ मिसिबा पर बदलिबो महानगर निगमर रूपरेख। 2011 जनगणना अनुसार महानगर निगमर लोकसंख्या थिला 3,56,598। एबे ताहा बढ़ी 4,53,883 होईछि। नुआ जनगणना पर एही संख्या आवरी बढ़िबो। तेणु महानगर निगम में मिशुथिबा अधिक लक्ष लोकों लगी सेवा जोगाइबा प्रशासन पई आह्वान हेबो। परिसीमा बढ़ुथिबारु वार्ड संख्या भी बढ़िबो। तेणु अधिक पांठीर आवश्यकता पड़िबो। गजेट नोटिफिकेशन प्रकाश पर भी चापी देइथिला बीजेडी सरकार। हाईकोर्ट को निर्देश भी होई नथिला कार्यकारी। दीर्घ वर्ष धरी सहर तली अंचल को महानगर में मिश्रण लगी लड़ाई चलता। 1990 मसीह आंबकुआ महानगर निगम में सामिल होगा पर यह द्वितीय बृहत मिश्रण प्रक्रिया। ब्रह्मपुर छत्रपुर और गोपालपुर को नहीं ग्रेटर ब्रह्मपुर हेबो बोली कुआ जाउतला बेले केवल 14 पंचायत मिश्रण यहाकु केते सफल करिवो देखिबाकु बाकी रहिला। परवर्ती खबर। केबे मिलिबो मंडी समस्या रो मुक्ति केबे सरिबो चाषीक समस्या। मासे हेबो धान बिकी मध्य चाषी को अकाउंट को आसुनी टंका। संबलपुर रे 500 रु अधिक चाषी को टंका मिली नथिबा अभियोग होईछि। सेपटे रेणाखोल कोचिडार बिक्री होई न पारी पड़ी रहिछि क्विंटाल क्विंटाल धान। आधार अकाउंट लिंक होईछि ई-केवाईसी भी सरिछि तथापि आसुनी टंका। जोगाण अधिकारी कार्यालय को दौड़ी दौड़ी नायक। परवर्ती खबर। इस्कन अदिनिया रथयात्रा को नहीं बर्षिले पुरी शंकराचार्य। इंग्रेज माने जेपरी भारत को व्यवसाय करबा पई आसीथिले सेही भली इस्कन पक्षर विदेश में अदिनिया रथयात्रा करा जाउछि। या हिंदुंक विरुद्ध में बड़ षड्यंत्र बोली कहिसेंति जगतगुरु। पुरी ठारे श्री जगन्नाथ चिंतन और चेतना विश्वव्यापी संगठन पक्षर आयोजित श्री जगन्नाथ विश्व आध्यात्मिक समावेश को उद्घाटन करी एभली वर्षिचंती पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती। सारा विश्व में श्री जगन्नाथ संस्कृति सनातन धर्म बहु प्राचीन। यही महान संस्कृति विश्व में अनन्य। तेणु इस्कन रे भली अदिनिया रथयात्रा शास्त्र विरोधी बोली कहिसेंति शंकराचार्य। एथिसह पश्चिमबंग दीघारे जो जगन्नाथ मंदिर निर्माण करी जगन्नाथ धाम कुआ जाउछि ताहा ओडिशार अर्थनैतिक स्रोत को रोकिबा पई ममता बानर्जी को प्रयास बोली कहिसेंति। परवर्ती खबर। नुआ वर्ष रे नुआ टीम बाछिले मोहन माझी। एबे चर्चा को आसिछंती 5 बड़ बाबू। सेथुरु हेमंत शर्मा साजिछंती सरकार को क्राइसिस मैनेजर। हेले किछि अधिकारी को पाखरे रहिछि एकाधिक विभाग जहा सेमानक ओभर बर्डन करि पारे। नुआ वर्ष रे पावर कॉरिडोर रे बड़ धरणर अदल बदल करिछंती मोहन सरकार।
ଅନୁଗରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ ପରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇଛି। ଦେବରଞ୍ଜନ ସିଂ, ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ସୁଭାଷ ଶର୍ମା, ଭାସ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମା ଓ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ଏହି 5 ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସ୍କୁଟିକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବୋଲର, ଚାଲିଗଲା 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁର ଜୀବନ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୋଲରକୁ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଜଣେ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ମୀର ୟାର ବାଲୁଚ ମେ 2025ରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଗଣରାଜ୍ୟ 2026ର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଗ୍ଲୋବାଲ କୂଟନୈତିକ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ମୀର ୟାର ବାଲୁଚ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ ଭାରତ ସହ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ମୀର ୟାର ବାଲୁଚ ଚିଠିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାଲୁଚ ଲୋକମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଯାଇଥିବା ସାହସିକ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକରଣୀୟ ସାହସ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2022 ପରେ ଇରାନରେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ବେକାରୀ ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଇରାନବାସୀ। 10ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବେ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇରାନରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାରଣ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନେକ ବର୍ଷର ଅସନ୍ତୋଷ ଏବେ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟାଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ କେବଳ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ବରଂ ଇରାନର ସ୍ଥାପିତ ଇସଲାମିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରାବାଜି କରିଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ ଏବଂ ଖାମନେଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବେଖାତିର। ନୂଆବର୍ଷରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେଲେ ସାମିଲ। ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ଉତ୍ସବ କିମ୍ବା ଭୋଜିଭାତ, କେକ୍ କଟା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶୁଭେଚ୍ଛା କିମ୍ବା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ କେହି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସବୁଦିନ ଭଳି କାମ ଜାରି ରହିବ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ବେଖାତିର କରି ଅଫିସ ସମୟରେ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନେତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଧରି ପହଞ୍ଚିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ ଦେଖାଇଲେ ମିଳିବ କଫ୍ ସିରପ। କଫ୍ ସିରପ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଡ୍ରଗ୍ସ ନିୟମ 1945ରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ନିୟମର ସିଡ୍ୟୁଲ କେରୁ କଫ୍ ସିରପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ନୂଆ ବିଲ୍କୁ ସରକାର ଡ୍ରଗ୍ସ ସଂଶୋଧନ ନିୟମ 2025 ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦିନଠାରୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଡ୍ରଗ୍ସ ନିୟମ 1945ର ସିଡ୍ୟୁଲ କେରେ କ୍ରମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 13 ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏଣ୍ଟ୍ରି ସଂଖ୍ୟା 7ରୁ ସିରପ ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଯିବ। ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଓ କାଉଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ଅବାଧରେ କଫ୍ ସିରପ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 32ରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା 32ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ଯୁବାବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା, ହେଲେ ଯୁବକ ସୁଲଭତା ପାଇବାରୁ ଆଜି ବି ବହୁତ ଦୂରରେ। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1994 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଅବିଭକ୍ତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଏକ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପାଇ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା। ଓଡ଼ିଶାର ହୃଦୟସ୍ଥଳରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ରାଜ୍ୟର ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 31 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ବିକାଶ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା। ଯୁବାବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବି ରହିଛି ଅନେକ ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାର ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀ ଦୋଳା ଓ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଜେଲରେ ଥିବା ଉମର ଖାଲିଦଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆମେରିକାର 8 ଜଣ ସାଂସଦ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ରାଜଦୂତଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଉମର ଖାଲିଦଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ନିରପେକ୍ଷ ଯାଞ୍ଚ ସହ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଉମର ଖାଲିଦ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ବେଆଇନ ଗତିବିଧି ଅଧିନିୟମ କ୍ରମରେ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଏହି 8 ଜଣ ସାଂସଦ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ
दीर्घ वर्ष हम उमर को जेल रे बंद रखा घटना को नहीं चिंता प्रकट कर चिठी लिखिथिबा अमेरिका सांसद नेतृत्व नहीं डेमोक्रेटिक सांसद जिम मेक गर्बन और जेमी रस्किन। चिठी में दाबी करा जायछि कि उमर खालिद को मामला शुणाणी शीघ्र करा जाऊ और तांको जामीन प्रदान करा जाऊ। परवर्ती खबर विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर रे परिचालना करुवा तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड 2025 मसीहार लड्डू बिक्री क्षेत्र में एक नुआ माइलखुंट स्थापन कर सूचना अनुसार 2025 मसीह मोट 13 कोटी 52 लक्ष अधिक लड्डू बिक्री होइछि, जहाँ विगत एक दशंधि मध्य सर्वाधिक। 2024 मसीह संख्या 12 कोटी 15 लक्ष थिला। तिरुपति बालाजी मंदिर ही पवित्र प्रसाद श्री भारी लड्डू प्रसाद नाम जनाशुना। परवर्ती खबर ग्रामांचल लोक मैंने किभली सुविधार कम खर्च में यातायात करेंगे से पूर्व सरकार लक्ष्मी बस योजना आरंभ करथिले। यही योजना बेस फलप्रद भी होइछि, किंतु कटक जिला बाकी सब डिविजन रे एबे भी अनेक पंचायत को लक्ष्मी बस गढ़ी पारिनि, जहाँ फल कि एठाकार बासिंदा यातायात रे अनेक समस्या भोग करुछन्ति। प्रत्येक दिन 3टी पंचायतर हजार हजार लोक विभिन्न सरकारी काम रे बांकी को जीवाकू पड़िଥାଏ, किंतु बस सुविधा नथिबारु गाड़ी भड़ा करी जाई खर्चांत हेबाकू पड़िଥାଏ, जहाकू नै लोकंक मध्यरे असंतोष प्रकाश पाइछि। अन्यपटे बांकी उपजिलापाल प्रणब कुमार बेहरा कहते समस्या विषय में अवगत ए नहीं एक प्रस्ताव मध्य दि जाइछि। खूब शीघ्र समस्यार समाधान पाई चेष्टा करिबु। बाबूक चेष्टा केबे फलप्रद हेबो ताकू ही अपेक्षा। परवर्ती खबर भारत में विश्वर सबुठ अधिक बाघ रही। भारतर विशाल बाघ संख्यार 2025 रे 166 मृत्यु होइछि। गत वर्ष तुलन में यह 40टी अधिक बोली जनापड़ी। विभिन्न कारणरू बाघ को मृत्यु होइଥିବା जातीय व्याघ्र संरक्षण कर्तृपक्ष कहते। तथ्य अनुसार बाघ संख्यार मध्यप्रदेश देश में सर्वाग्रे रही। गत वर्ष एठारे सर्वाधिक 55टी बाघ मृत्यु होइछि। 2025 रे महाराष्ट्र में 38, केरल में 13 और आसाम में 12टी बाघ मृत्यु होइछि। 166 मृत बाघ मध्य 31टी शाबक अछंती। स्थान अभाव निज निज मध्य संघर्ष अनेक बाघ मृत्यु होइଥିବା विशेषज्ञ माने कहछन्ति। आजर शेष खबर राज्य में धान किणा संपर्क में तथ्य रखिछन्ति सरकार। राज्यर 18टी जिले में धान संग्रह जारी रही। चाषी एकाउंट को गलानी प्राय 2566 कोटी टंका। सूचना योग्य जे वर्तमान सुधा राज्यर 18टी जिला तथा बालेश्वर, बरगड़, बलांगीर, बौद्ध, देवगढ़, गंजाम, झारसुगुड़ा, कलाहांडी, केन्दुझर, कोरापुट, मालकानगिरी, मयूरभंज, नवरंगपुर में पंजीकृत चाषी धान संग्रह जारी रही। यही सबु जिलूर चाषी 11,10,602 मेट्रिक टन धान संग्रह कर सारा। एथिसह धान क्विंटाल पिछा सर्वनिम्न सहायक मूल्य बाबद 1,961 कोटी टंका एवं इनपुट सहायता बाबद 605 कोटी टंका भाव प्राय 2566 कोटी टंका चाषी एकाउंट को प्रदान कर।